Sokolo Nintendo, Braga Frondo, the Fag, you can go Calais. Okay. I was about the I'll be a fool. I want you to for God's holiday. Gana for you know. You know the dog is Mobitoka Foko Abulabia Kukwai. Ko ale fap mi ka wele na baw toy ale yere ka wele na baw toy no ye abato fradi ne le la bi denge flanay bi wulaina anya kuna fundila weli kana baruke nuyi kadaka doni e fedo e sangani wati be fo maw hakili ka la jigala ode ya to bi wulaina anya kuna fundila weli aw munu zira kana ga wele jabi amba fo ka wele nyondo amina kuma di kuma tigima minye lalabia yereka kalamblo Allah halawi ali bi force mumbula ali hamina ko min yere bula u ba fe ko yere kase ka kecho amina bi wulaina abu lalabi abina kuma oka o temele ngofe bakuruba flana kuna fondila obia ubila ba ka nyinga litengwala ka nyinga aka babu nununa o temele ngofe kuma bila ba ka dama bi kuma ukunje o kuma ba fo maka obisila abu lalabi kuma bi bolo bi wulaina kalamblo na Alhamdulillah wa shukran. Ye kuma da jarayin sanga to nyere kadun kuma yin konna nan ba fa auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi'u darajati wa dudu kashfil gomati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ko kira kan ni sol trimani ni mo be sujuru mo ba bi trop tigri join. Dune écoutez nani be benamika troptigia kambe tindalan dans la poinandantala le berceau du savoir international dans le monde entier kausu kallu berti ni salmani tumbe bugulo safe ni ala farkolo ndo mayno ala infeni mabule romina ala ka kira kama son tan sawa boyana barka koson bo tu dekram na ala ka ko koson ni me romina ala ka dan ne mala ne mamti ba fi Mavantigi Ode Abu Lalabi Abu Ramses de l'homme qui est l'incarnation de son père. Hawani Hawadinge. Kam Nakabon Fall Lalabiro. Quand nous faisons qu'il n'y a pas de canard, il n'y a pas de mamsnon, mamsnon, ten canard au Galabia. Il sera un nasi bénévole à Tiamano d'Auli National Ganassi. Corben Matiga, on a Abu Lalabi la Fiana, encore Lalabi Mohamed. Mafunga Bayabaka. Dogon mantigani damdo ala ne abdul lalabi dogon ni wa fusen lalabi abdul lalabi adam lalabi musa lalabi bu fonga boya boka kata se kalamlo ere president bama nyamogote ni komogote ere ni nyamogote Cheikh Marcel président international mafu folé kofe akadama mofu kana se lala bika souvent groupe flan follow the checkme mufu souvent groupe flana checkme flan mufu samana min yere sena no promotion lala biere mufu kena musobe le yere folin ko fe me ya fa inga jamana nyera ko dona bawfe kone Abu Lalabi nga kuma kunte kodoi mais fa Lalabi kana mina modon wankari anu no connaissance universelle ka partager ni kelengelen ben nyongote oui bita are kala blombe actualité du mena fo l'américain ou ka famia ko na fora Lalabia le mot Lalabia signifie signifier faire un film développé à chaque minute, à chaque heure, c'est-à-dire à chaque jour. Nous maintenant dans le foro kan katara fête beau là. Lalabi
dɔ de bɛ fara kan ka taa fɛn ti bɔ a la bi kalanbulon n bɛ ka nin kuma in kɛ k'an to Bamakɔ Sotiba Fadala bi ka kalanbulonba kɔnɔ kalanbulon tɔw bɛ bɔ kalanbulon min na kalanbulon min n'a bɛ jiri diɲɛ don o don ka taa o kalanbulon ye n bɛ ka nin kuma in kɛ k'an to yen kalanbulon a b'a nɔkɔrɔ la wa kalanbulon yɛrɛ bɛ forme plein na kalanbulon forme plein ni tun b'a dɔn kunun n'i t'a bilama dɔn n'i yɛrɛ donna i b'a dɔn k'a fɔ vraiment a kunun ni bi tun bɛ boli ni bolisen min ye kunun o ɲɔgɔnna 3 dara kan bi fɛn min b'a yɛlɛma dɔrɔn o de ye institution tɔgɔ sɛbɛn wari kalanden b'a tɔgɔ sɛbɛn banabaatɔ b'a tɔgɔ sɛbɛn mago ɲinina i kɛra fɛn o fɛn ye le premier principe i bɛ min respecte o de ye 1311 k'i to diɲɛ fan o fan na o kɔfɛ de i yɛrɛ de bɛ sɔrɔ k'a choisi n ta ye turabu kalanni ani yiri ala tɔgɔ danfɛnw olu kalanni o programme di ma o kalan ninnu ye fu ye walima tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ n ta ye n yɛrɛ mako dilanli parce que dɔw bɛ hali lahara jɔ don tan t'olu bolo dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a fila kɛ ka kalan kɛ ka tila k'u yɛrɛ mako bila fɛn in bɛɛ bɛna mako de nɔfɛ n bɛ fɛ k'o de f'i ye mɔgɔ tɛ kɛ karamɔgɔ ye ni mako t'i la i yɛrɛ tɛ kɛ kalanden yɛrɛ ni mako t'i la mais dɔw yɛrɛ ta ye u ka problème ye spécialement mais nin bɛɛ principe fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye institution ye i bɛ sɔrɔ k'i ka chemin choisi n'i b'a fila ta ɲɔgɔn fɛ walima n'i bɛ kalan kɛ ou bien n'i ta ye mako ye nin bɛɛ ye tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ mais n'i kɔni i ta ye kalan ye ka dɔɔni kalan dɔɔni ma bɔ dɔɔni na dɔɔni tɔ bɛ kalan ni ye fu ye diɲɛ bɛɛ lalabiya bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i t'a mɛn mɔgɔ si la k'a fɔ ko na i ka wari sara n k'i kalan tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ non 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 lalabiya la ma deli ka kɛ waati kɛ yɛrɛ donc bi an minnu bɛ kalanbulon kɔnɔ yan ne ni n ka staff n'o ye Abdul Lalabi ani Adama Lalabi n b'u fo kosɛbɛ 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 fo ka taa se Kane ma nin waati in na Mɔhamɛdi Lalabi ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Fuseni Lalabi ale bɛ Bugu Jilaso n b'u bɛɛ fo k'u t'u sigiyɔrɔ la mais Lalabi yɛrɛ de bɛ ka jiri diɲɛ don o don ka taa fɛn ci ka bɔ a la wa bulonda fana dayɛlɛlen don 24 heures sur 24 heures nin da ani kunkolo min sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ ninnu ye ni minnu activera 24 heures sur 24 heures ni minnu tɛ désactivé o de tun ye kunnafoni fɔlɔ ye k'a d'aw ma journaliste ka di animateur ma ɲininkali bɛ min bolo fɛnɛ k'o kɛ o b'a ka ɲininkali kɛ inchallah. Ayiwa Abu Lalabi ye kuma caman fɔ nka kuma ninnu kɔnɔ i ko yɛlɛma donna yɔrɔ min na k'o ye kalanbulon tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ ye i bɛ se ka danfara k'an ye yɔrɔ kuma in na. n y'o de fɔ n ko yɛlɛma ma don o la o b'a nɔ la toujours 1310 tɛ. ayiwa mais mankan bɛ dugu kɔnɔ ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ fɔlɔ adamaden mako tun bɛ buruju la kosɛbɛ kosɛbɛ bi walikan na a bɛ fɔ min ma ko vigilance i bɛ nin baara in kɛ yala Abu don n'a nataw la baara i bɛna minɛ n'i bolo fila ye wa ka d'a kan maa caman bɛ ka jalaki de kɛ k'i bɛ baara in dɔn cogoya min na k'i kan k'a sɛbɛn ko minɛ e yɛrɛ fɛ majɛ jumɛn bɛ yen walima degun jumɛn b'i k'a la walima maaw m'a faamu de ma. Bon ko o yɔrɔ la ne b'a fɔ n ko mɔgɔw de ma Vijan sigi faamuya parce que i b'a dɔn ni caman bɛ yen fu yɛrɛ ka d'o ye walima ni min bɛ ka kuma ni kumakan ka d'o ni ninnu ye dɔrɔn dɔw fana ta ye Abu ko de ye dɛ awɔ dɔw ta ye Abu Lalabi ko de ye Abu Lalabi émission na n bɛ weleli kɛ n bɛ si Vijan sigi bɛ kɛ ni mɔgɔ siya kɛ ani ba tɔgɔ de i t'a sɔrɔ u b'i wele i b'u ka Vijan sigi kɛ u mago t'a consommation na. I bɛ tila k'o invité k'u ka na i b'a a furakɛ ka d'u ma fu t'a sɔrɔ dɔw tɛ na dɔw yɛrɛ bɛ na yɛrɛ mais Vijan sigi avantage min b'a la i man kan ka bange k'a sa o y'a sɔrɔ i m'a k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que i b'a dɔn kun kilenna dɔn o bɛ mɔgɔ se diya i se yɔrɔ la n'i t'i kun kilenna dɔn
walima i kan ka sira min tagama i kan ka taa dugu min na n'i t'o sira in dɔn e bɛ mɛn munumunu na tuma dɔ la i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ban o y'a sɔrɔ i ma sisi yɔrɔ la i b'a dɔn a bɛ kiliyan sɔrɔ komi a bɛ kodɔnna yɛrɛ sɔrɔ jawesigi ni minnu yɛrɛ bi min b'a kɛ dugukolo sanfɛ surtout kumasow la Bamakɔ yan o ye ne Abudulayi Labi dɔrɔn de n'i y'a kɛ fɔlɔfɔlɔ i bɛ ka i ni dakan yɛrɛ baara e ni baara min ka kan n'a bɛ fɛn d'i ma walima ni nafolo bɛ ba sigi bolo a b'o de d'i ma a filɛli kɔlenkɔrɔ kɔfɛ i kan k'a consommer a consommer kɔrɔ kɔfɛ i kan ka tile hakɛya dɔ de ta n'o dafara i si tile hakɛya fura in yɛrɛ consommer kɔfɛ ko nin pour que i ka active ni active la dɔrɔn o ye baara bannen mais dɔw bɛ filɛli kɛ ka fura consommer mais fura kolon kɔfɛ u si tile hakɛya min n'o kan ka dafa pour que u ka activer t'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ quoi parce que bi n'u ka pressé kama tuma dɔ la ni min tun tɛ se ka kelen sɔrɔ n'ale commencera ka kelen sɔrɔ dɔrɔn a bɛ vision gɛrɛ bɛ n'a la mun de y'ale kɛ ka kelen sɔrɔ hakili t'o ye f'a ka taa échec ta ɲɛfɛ tu vois alors que n'i ye nin saba kɛ filɛli kɔfɛ ka fura consommer kɔrɔ kɔfɛ ka sɔrɔ i kan ka activer i si tile hakɛya min na fura consommer kɔrɔ kɔfɛ n'i y'o respecter dɔrɔn e mako t'a tɔ si la bilen depuis i bangena i ye tɔɔrɔ min kɛ ka na se i y'a kɛ don min ma fo ka taa ta o don na ka t'i ka ɲɛnamaya ban don o don hɛrɛ kura dɔ de bɛ fara dɔ kan mais e t'a fɔ bilen k'e b'a kɛ cogo di vision sigi a bɛ mɔgɔ ka bana déclarer mais a kɔni tɛ bana furakɛ mɔgɔ caman ba de bɛ yen u ka banaw bɛ déclarer vision sigi kɔnɔna na n'i ka bana déclarer vision sigi kɔnɔna na o bana in traitement b'a dama tu vois non mais vision sigi yɛrɛ ale b'i occuper i yɛrɛ ka ɲɛnamaya progression siraw la n'i y'ale kɛ i tɛ ci nɔ la don o don dɔ bɛ fara i kan ka taa fɛn tigi la. Abudulayi Labi an b'i fo. Ala de bɛ fo. Ka journaliste fo ka an ka caméraman bɛɛ fo. Inchallah. Ɲininkali bɛ ne bolo. O ye k'an fa Labi to balo la. Kalanbulon minnu tun bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Yala o kalanbulon ninnu bɛ cogo di bi? O ye kelen. Filanan k'an fa Labi to balo la. A tun bɛ bunadamaden bana k'a yɛlɛma bagan na. Ka tila kɔfɛ k'a yɛlɛma yiri la. Yala o baara in bɛ cogo di kalanbulon kɔnɔ sisan? Alhamdulilayi Abubakar i fana ka ɲininkali in ka ɲi wa nafa belebeleba b'a la i b'a dɔn san tun tilalen don ne yɛrɛ Abudulayi Labi bolo ni ɲinan ta tɛ san tun tilalen don ne bɛ san tilankɛ ne b'o kɛ Mali kɔnɔ san tɔ tilankɛ kalanbulon tɔ ninnu tun bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ yaala ka b'aw bɛɛ la wa kalanbulon si ma jɔ nin yɔrɔ la précisément invitation dɔ nana ma nin waati in na ka bɔ Gabon jamana kan kalanbulon bɛ Gabon Libreville n bɛ Gabon président Modibo Konate n b'a fo nin waati in na Labi kalanden fɛn o fɛn bɛ Libreville n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka bonya b'u kan l'approche globale n bɛ fɛ k'a f'i ye yɔrɔ si tɛ yen yɔrɔ min kalanbulon jɔlen don ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa Kayi Sam Labi bɛ yen ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa Keɲeba ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa Sikaso ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa Segu Ɲono fo ka taa se continuité ka taa fɔ Mɔti san kalanbulon bɛɛ de bɛ forme na kalanbulon tɛ Labiya yɛrɛ tɔgɔ la min jɔlen don oui kalanbulon bɛɛ bɛ ka continuer ka daminɛ fɔ Sénégal Afrique de l'Ouest bɛɛ continent africain bɛɛ fana b'o bɛɛ la kalanbulon minnu bɛ Paris France kɔnɔna na mɔgɔ chargé mais olu yɛrɛ ka laɲini ye bi précisément Abudulayi Labi ka taa sen jɔ kalanbulon kɔnɔ ni Ala ma kɔn ni ma a fana bɛ o don n'o kɛra don min na a bɛ n'o lakali an bɛ Europe kalanden fɛn fɛn bɛ Europe jamana kan n b'u bɛɛ fo ka daminɛ Faransi Belgique ka taa se Barcelone Espagne Napoli Italie transfert destra transfert ma sa ka bana sama ka bɔ nin na k'a bila cɛkisɛ la ka bɔ cɛkisɛ la ka bila bamanan ka bɔ bamanan ka bila yiri la
bolo a kɔnɔna parce que bana kɔfɛ fantanya jugu o sama ka bɔ mɔgɔ la k'a bila cɛkisɛ la ka bɔ cɛkisɛ la k'a bila yiri la k'i kɛ bana ye o de la n'an bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ k'an ka kulo bila an yɛrɛ de o tɛ jɔ ni lalabiya ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i t'a sɔrɔ kabako dɔɔni min bɛ miira k'i kɛ cɛkisɛ o b'a kan o de b'an bolo a ma jɔ o ye. ayiwa Abu Lalabi. Naam. I ka kumaw kɔnɔ i kumana i kɔrɔkɛ ani dɔgɔnin k'u bɛ taama na yala nin taama ninnu an bɛ se ka dɔn kun min b'a la wa. awɔ i bɛ se ka dɔn kun b'a la ni lalabiya ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ka bunahadamaden kunfin kɛ kodɔnna ye ani saba de ni lalabi Adama Lalabi o de la n bɔra k'a f'i ye sisan ko kalanbulon ma jɔ parce que u yɛrɛ bɛ kalanbulon dɔw de kɔnɔ Fuseni bɛ kalanbulon kɔnɔ Bugu Julaso o wulila ni kalandenw yɛrɛ ka welekan ye kalandenw bɔra k'a kunbɛn le même chose de Mohamed Lalabi a wulila ni kalandenw ka welekan ye kalandenw yɛrɛ bɔra k'a bisimila a bɛ kalandenw yɛrɛ de kɔnɔ Abidjan tu vois donc n'i y'a ye yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ kunfin dɔ de kɛ kodɔnna ye ani ka min mako salen don pewu ka ɲɛnɛmaya la o ka fantanya jugu wuli ka bɔ a kan ani bana jugu kɛlen don ka min degun k'a ka ɲɛnɛmaya bila en panne k'o bana jugu in sama ka bɔ o la k'a kɛ kɛnɛbaatɔ ye. Abu Lalabi n ka ɲininkali laban o ye hakilina jumɛn yɛrɛ de b'e la bi e b'a fɛ kalanbulon ka kɛ cogo di kelen e b'a fɛ maliyɛnw yɛrɛ ka aw ka hakilina e b'a fɛ a ka faamu cogo jumɛn na. bon komi u tɛ k'a faamuya kosɛbɛ parce que ne delila k'a fɔ n ko ni ne fa Lalabi tun kɛra kira ye n ko ne Abu Lalabi tun bɛ k'a ka sahaba ye ka turabu dɔnni yiri dɔnni ka message lase duniya côté naani bɛɛ la ko wa n ko hali ni n fa Lalabi tɛ kira ye n b'o sira kelen de kan n ka mission ti jɔ mission tigi taara retraite la fa Lalabi ko mɔgɔ bɛ dɔnni kalan bamuna ni kasange ni ɲɔgɔn cɛ n k'o ye tiɲɛ mais ne bɛ welewele da de kɛ i ɲɔgɔn si la denmisɛnninw ma parce que fɛn dɔ ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ dɔnni kɔnɔna na ka tɛmɛ ne tɛ fɛ o ka anw bidenw sɔrɔ Lalabi yelen kɔ savoir noir africaine le berceau du savoir o yelen kɔ ne tɛ fɛ o ka anw bidenw sɔrɔ o de la ne bɛ weleli kɛ jeunesse de ma le jeunesse africaine jeunesse européenne jeunesse américaine asiatique océanique donc u bɛɛ ka nin tɔgɔ sɛbɛn 1311 i ka turabu k'a la ka turabu dɔn karati la nɛrɛti la n'a ɲɛna i bolo i b'a fɔ ko alhamdulillah n'a yɛrɛ ma ɲɛ i bolo o ye e ni ala kungo de mais tɔɔrɔ foyi t'i la o bɛ cogoya min na yiri fɛnɛ bɛ ten o bɛ cogoya min na dɔnnikɛla minnu bɛ yen n'i b'a kɛ a critère minnu b'a la n'i kan k'olu respecter n'i bɛ avantage sɔrɔ walima i bɛ inconvénient sɔrɔ côté min na i bɛ nin bɛɛ kalan n'i ye dɔnni kalan a tɛ dabɔ e k'i sigi ka dɔ kɔnɔ koyi i b'a k'i yɛrɛ de fɔlɔ ka ala ye ka sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ ye walima ne y'a k'i yɛrɛ ne ye fɛn sɔrɔ i bɛ ɲɛ i baden walima i sinji ou bien i ka sigiɲɔgɔn dɔ ma ka hinɛ o la o fana bɛ hinɛ dɔ wɛrɛ la ainsi de suite ni jeunes ye nin faamuya surtout Mali la ka na dɔnni kalan ka dɔnni dɔn anw tile mɔgɔkɔrɔbayalama an ka jamana bɛ ka mɛn siga foyi t'o la o de la hakiliw kan ka dayɛlɛ ka labɛn ka na dɔnni kalan i dan ye k'i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 1,000 tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ dɔnni kalan ni bulonda bɛ yɛlɛ u bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔn fo i yɛrɛ bɛ n'i nafa t'a sɔrɔ i dun b'a dɔn Lalabi kalanbulon ani kalanbulon yɛrɛ tɔw cɛ danfara min b'an cɛ i bɛ kalan kɛ waati min na o waati in fana bɛ dɔnni pratique théorique ni pratique u bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka dɔnni kalan i bɛ ka dɔnni baara c'est-à-dire i tɛ k'o fɛn in kɔnɔ ka kɛ fantan ye walima ko n b'a kɛ cogo di ne kɔni laɲini kelen min bɛ ne la bi o de ye ka jeunes wele ka na dɔnni kalan ka dɔnni dɔn n'i nana dɔnni kalan ka dɔnni dɔn terikɛ i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn i bɛ bɔ jɔnya la kunfiya bɛɛ tɛ kalan dɔn ninnu gɛrɛ ye n'a yira k'a fɔ ko ɲininkaliw k'olu banna bon ɲininkali ma ban bon ne Abu
la bɛ ka bɔ k'i fɔ ala ka hinɛ an fa la ne tun b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ la yala kalanbulon kɔnɔ ni min b'a fɛ ka n'a tɔgɔ sɛbɛn n'i b'a fɛ ka taa sira min fɛ a bɛɛ lajɛlen bi kɛlɛ min wa ou bien fo n'i bɛ taa sira min fɛ i b'o wari de sara 1000 ni 100. Non n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn 1311 e yɛrɛ de b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka kalan kɛ ne ka volontaire ye kalan ye ou bien kalan yɛrɛ de temps tɛ ne bolo ne bɛ fɛ ka n ta ye kungo ye kungotigiw bɛ ɲɛnabɔ bureau de kɔnɔ kalandenw bɛ taa kalandenw de la tu vois non a bɛɛ institution kelen quoi mais dɔw b'a faamuya kungotigi b'a faamuya ko n'i ye institution dɔ dɔrɔn k'i kɛra kalanden alors que institution n'i m'o kɛ date don i ka problème na yɛrɛ awɔ hali ni wulila dɔrɔn n'i nana institution de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka problème fɔ k'i ka miliyaire don o la walima k'i ka miliyɔn don o la ou bien n bɛ fɛ ka kalan kɛ. ayiwa aw ka tɔgɔ fila di ɲininkali b'i bolo. ɲininkali bɛ ne bolo. ayiwa bisimila. wa hawula la bi. bon ne ka ɲininkali tɛ ɲininkali gɛlɛnma ye. Inchallah. mɔgɔ minnu mago bɛ comme bibi na an bɛ yɔrɔ min waati ka gɛlɛn. mais garisɛgɛ teliman boli bali n'i y'a mɔgɔ n'i y'a kɛ i yɛrɛ kɔni i bɛ ala jɔyɔrɔ ye ani i bɛ o fura fana jɔyɔrɔ ye ne mago b'o fayida ɲuman na. ne b'o di ma sisan e fɛ ne k'a di yiri de la ou bien turabu. a fila bɛɛ la. a fila bɛɛ la ne b'a di fila bɛɛ la parce que ne tɛ don kuma kɔnɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o y'a sɔrɔ ni dɔ ka tɔɔrɔ m'o wuli ka bɔ ka kamanagan jugu bɛ min kan o ma wuli ka bi kan ni minnu tulo bɛ na sisan garisɛgɛ teliman n'i ye garisɛgɛ fɔ i ne abudulabi de fɔ n'i ye garisɛgɛ fɔ dɔrɔn i ye abudulabi de fɔ parce que ne yɛrɛ de ye garisɛgɛ diɲɛ bɛɛ n y'a fɔ Kofi ni kodɔnna bɛɛ ko ni n falala i ka dɔɔni sara bɔ n ko ne bɛ sara min cɛ n ko ye garisɛgɛ sara ye ko min na n ye garisɛgɛ choisi n delila ka fɔ n ka kuma o kɔnɔna na donc ne bɛ fɛ ka garisɛgɛ teliman sɔrɔ sisan yiri saba bɛ yen ni si t'a kɛ k'i tɛ résultat jɔlen o yiri fɔlɔ o de ye mɛnzɛn ye i bɛ mɛnzɛn ɲini kuru 3 ka mɔgɔ yiri k'o ɲini kuru 3 kalakari jɛma k'o ɲini kuru 3 o yiri kuru 9 n'i y'a don daga kɔnɔ su in na k'a tobi k'a mɔ sini sɔgɔma n'i wulila ka ji sɛnɛ son kɔnɔ ka dɔ min ka dɔ ko n'i ye dɔ ko ka dɔ min furaɲaga tɔ tɛ daga kɔnɔ yan bɔ dɔrɔn i ka t'i ka baaraw la walima bɔ i ka t'i ka ɲininkɛyɔrɔ la poche kɔnɔkolon bɛ bɔ wa poche falen bɛ don n'i nana i b'a tobi sufɛ tuguni i b'a continuer o cogo la fo ka taa tile 9 dafa n'i ye tile 9 dafara o san k'a daminɛ san daminɛ fo ka taa se san laban ma i y'a ko don min na fo ka t'o san kunbɛn se tere e t'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di e tigɛ ti jam ni dɔ ye dugukolo sanfɛ o kɔfɛ n'an bɔra n'i y'a tile 9 dafara dɔ bɛna ɲininkali kɛ k'a ɲaga bɛ filmer a bila aw ka poubelle kɔnɔ n'i y'a bila aw ka poubelle kɔnɔ o b'a sɔrɔ e ye résultat sɔrɔ n bɛ turabuden dɔ dɔn ne ye nin turabuden kɛ n balimakɛ n balimamuso turabu siyɔrɔso den n'i y'a kɛ diɲɛ heure o heure a b'i jaabi o heure in na fɛn min ye turabu yɛrɛ fɛnɛ diyanen ye a dɔ ye mɔgɔ bɛ turabu kɛ k'i to lahalaya bɛɛ la i bɛ ala fɛ hali ni ko ala tɛ n'i ye turabu kɛ ala b'i jaabi lahara jɔ don ala bɛ min gɛlɛya ne abudulayi bɛ t'o dɔn mɛ dugukolo sanfɛ ala b'i jaabi turabu siyɔrɔso den lawusinɛ ye turabuden min n'a bɛ ci kelen 2 lawusinɛ ye kuru 5 de n balimakɛ n balimamuso i tulo bɛ n na sisan n bɛ ka lawusinɛ min f'i ɲɛna n'i ye nin kɛ i dara ala ko la i ma da ala ko la n'i ye nin kɛ i bɛ ala ye ɲɛ la forcer dugukolo sanfɛ parce que turabudon tɛ dɔnni ye k'i b'a kɛ ka taa jaabi sɔrɔ lahara i b'a kɛ k'a jaabi sɔrɔ dugukolo sanfɛ n'a ɲɛ n'i bolo kɔni i bɛ lawusinɛ sɛbɛn 1076 fois 1,276 n'i y'i ka kalimu n'i ka daba ta ka lawusinɛ sɛbɛn walan sanfɛ 7,776 1076 1076 n'i ye lawusinɛ sɛbɛn o jate na ka kɔlɔn 5 quartier 5 kɔlɔn walima dugu 5 kɔlɔn ça dépend quoi ka sɔrɔ i bolo dɔrɔn kɔlɔn 5 parce que kɔlɔn 5 bɛ se ka sɔrɔ quartier kelen kɔnɔna na comme ni a ɲini sabatiri bolo i bɛ se ka sigida 5 kɔlɔn o ji k'o ɲini walima ka dugu 5 kɔlɔn ji n'i y'o fara ɲɔgɔn kan lawusinɛ nasi ko n'a ye ka sɔrɔ k'i ko a la i yɛrɛ si hakɛ la n'i y'a kɛ diɲɛ dugukolo sanfɛla yɔrɔ walima k'i to turupu la ou bien k'i tɛntɛrɛkɛ hali n'i ye nin kɛ o y'a sɔrɔ i ka entreprise talen don fati la i b'i yɔrɔ dɔ se i bɛ bɔ
dingɛ kɔnɔ ka jɔ wa i bɛ avancer n'i y'a kɛ k'i to yɔrɔ min na diɲɛ don o don ala bɛ yɛlɛma kura d'i ma diɲɛ don o don ala bɛ yɛlɛma kura d'i ma lafiya. D'accord ɲininkali laban bɛ ne bolo o ye fɔlɔ an fa lala bi bololabaki dɔ a tun b'a dilan mɔgɔw ye u garisɛgɛ lase mɔgɔ ma yala hali bi a baara bɛ sen na wa. Oui a baara bɛ sen na a baara bɛ sen na mɔgɔ minnu bɛ nafolo ɲini mɔgɔ minnu bɛ masaya ɲini olu de b'a dɔn k'a baara bɛ sen na mais o ni promotion tɛ kelen sinon ale baara tɛ jɔ ale baara ye continuité. a tilara ayiwa Abulala bi misi conseil tun b'a fɛ ka bila ɲɛsen ye ka d'a kan fayida tun bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kuncɛ ɲininkali min bɛ kɛ i ka sɔrɔ k'i ka kuma kuncɛ kumaw da o kan ja dɔ yɛrɛ bɔlɔlɔw ka tile fila in na ja min kuma sɛbɛkɔrɔ caya an bɛ an ɲɛ b'a la jama bɛ ka don i tigɛ la jamana dɔ kan an tɛna jamana fɔ i bɛ se ka jama ko in ɲɛfɔ an ye yan jama don wa walima jumɛn don. jama pure i b'a dɔn ko ne yɛrɛ ne tɛ foyi ne ye original ne yɛrɛ de cɛ original ye wa foyi tɛ don ne tigɛ wa mɔgɔw fana di yan o fana ye original de o ye n fa de ale de ye fulifuli lalabi Marikori Aramdɛ ale de y'a jɔ Abidjan quartier dɔ bɛ yen ko Marikori Carrefour Aramdɛ fulifuli lalabi bɛ yen Tɔnɔ Musa Jariso ale de ye jama don tigɛ la min valeur bɛ taa 2 millions parce que a donna tigɛ la o waati in sɔrɔ Abidjan jamana kan. Min bilala kɔsɛnɛ in na a kalanden dɔ de bɛ Buwake Umar Traoré yɛrɛ de kɛra sababu ye l'année 2019 ka ne bɔ Koroko ka n bisimila Buwake ni ye ne ye Côte d'Ivoire tuma o tuma i bɛ t'a sɔrɔ Umar Traoré bɛ n kɛrɛfɛ ale de y'a ci n ma ko n k'a bila ko sɔn ne yɛrɛ k'a san 1 minɛ a dafa ye jama piripiri yɛrɛ don. O tuma sisan ta in na kuma kuncɛ kumaw ani kanubaw an ka kan bɛ da ɲɔgɔn ye yanni waati wɛrɛ cɛ. Inchallah bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo minnu sera k'u ka temps perdu ka sigi à l'incarnation de son père k'an filɛ nin waati in na n b'i fo wa ka bonya bi n bɛ Mali donso fo Mali donso la Kɔtɛ Diri n b'a fo Mali donso bɛɛ tɔgɔ la oui inchallah k'u dan sɔgɔni ko. Merci.